بسم الله الرحمن الرحيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون कि जब वो लोग उनके पास आए तो कहने लगे सलामुन अलैकुम, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अलैकुमुस्सलाम किया। देखा तो ऐसे लोग जिनसे जान न पहचान, फिर अपने घर जाकर जल्दी से भुना हुआ एक मोटा ताज़ा बछड़ा ले आए और उसे उनके आगे रख दिया। फिर कहने लगे आप लोग तनावुल क्यों नहीं करते, इस पर भी न खाया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनसे जी ही जी में डरे। वो लोग बोले आप अंदेशा न करें, और उनको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी दी। तो ये सुनते ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी सारा चिल्लाती हुई उनके सामने आई और अपना मुंह पीट लिया। कहने लगी अये है, एक तो मैं बुढ़िया उस पर बांझ, लड़का क्यों कर होगा। फरिश्ते बोले तुम्हारे परवरदिगार ने यूं ही फरमाया है, वो बेशक हिकमत वाला वाकिफकार है। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अये खुदा के भेजे हुए फरिश्तों, आखिर तुम्हें क्या दरपेश है। वो बोले हम तो गुनहगारों कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं ताकि उन पर मिट्टी के पथरीले खड़ंजे बरसाएं, जिन पर हद से बढ़ जाने वालों के लिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशान लगा दिए गए हैं। गरज वहाँ जितने लोग मोमिनीन से थे उनको हमने निकाल दिया, और वहां तो हमने एक के सिवा मुसलमानों का कोई घर पाया भी नहीं। और जो लोग दर्दनाक अजाब से डरते हैं उनके लिए वहां इबरत की निशानी छोड़ दी। और मूसा अलैहिस्सलाम के हाल में भी निशानी है। जब हमने उनको फिरौन के पास खुला हुआ मोजज़ा देकर भेजा तो उसने अपने लश्कर के बरते पर मुंह मोड़ लिया और कहने लगा ये तो अच्छा खासा जादूगर या सौदाई है। तो हमने उसको और उसके लश्कर को ले डाला, फिर उन सब को दरिया में पटक दिया, और वो तो
قابل ملامت کام کرتا ہی تھا۔ اور عاد کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک بے برکت آندھی چلائی کہ جس چیز پر چلتی اس کو بوسیدہ ہڈی کی طرح ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ اور سمود کے حال میں بھی قدرت کی نشانی ہے جب اس سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک خوب چین کر لو تو انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی تو انہیں ایک روز کڑک اور بجلی نے لے ڈالا اور دیکھتے ہی رہ گئے، پھر نہ وہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ بدلہ ہی لے سکتے تھے۔ اور ان سے پہلے ہم نوح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے، بے شک وہ بدکار لوگ تھے۔ اور ہم نے آسمانوں کو اپنے بلبوتے سے بنایا اور بے شک ہم میں سب قدرت ہے، اور زمین کو بھی ہم نے بچھایا تو ہم کیسے اچھے بچھانے والے ہیں، اور ہم ہی نے ہر چیز کی دو دو قسمیں بنائیں تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ تو خدا ہی کی طرف بھاگو، میں تم کو یقیناً اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، اور خدا کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں تم کو اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس جو پیغمبر آتا تو وہ اس کو جادوگر کہتے یا سیڑھی دیوانہ بتاتے۔ یہ لوگ ایک دوسرے کو ایسی بات کی وصیت کرتے آتے ہیں، نہیں بلکہ یہ لوگ ہیں ہی سرکش۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان سے منہ پھیر لو، تم پر تو کچھ الزام نہیں ہے، اور نصیحت کیے جاؤ کیونکہ نصیحت مومنین کو تو فائدہ دیتی ہے، اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، نہ تو میں ان سے روزی کا طالب ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ خدا خود بڑا روزی دینے والا، زور آور اور زبردست ہے۔ تو ان ظالموں کے واسطے بھی عذاب کا کچھ حصہ ہے، جس طرح ان کے ساتھیوں کے لیے حصہ تھا، تو ان کو ہم سے جلدی نہ کرنا چاہیے۔ تو جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لیے خرابی ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔